各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。首先感谢天师的Namo Buddhaya。Selamat pagi, sahabat yang terkasih. Ini doaku di pagi hari ini. Terima kasih Buddha untuk rencanamu bagiku. Aku percaya pastilah indah semuanya. Hari ini berkatilah orang-orang yang kucintai, keluargaku, guruku, temanku, dan sahabat-sahabatku. Berilah kesehatan, kekuatan, ketabahan. Apapun yang kami kerjakan, tuntunlah kami. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Amin. Seperti berjalan di atas pasir. Kemanapun kita melangkah, tinggalkanlah jejak kebaikan. Meta di belakang kita dan bagi orang lain. Kestabilan terkadang terjadi goncangan pula. Namun, karena kita belajar dengannya yang tidak tergoncangkan. Marilah kita berucap syukur dan mari mendengar dari Ibu Sinta apa itu goncangan. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Salam sejahtera sahabat terkasih. Topik hari ini yaitu goncangan. Goncangan tentunya timbul dari awal suatu kestabilan dan sebaliknya. Kestabilan juga rawan goncangan. Sambutan tadi moderator telah mengucapkan doa. Kita rasakan, kemudian kita memiliki kondisi kestabilan batin di pagi ini. Terima kasih. Kita bercermin setiap pagi dan bertanya kepada diri sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir hidup saya, apakah saya ingin melakukan apa yang akan saya lakukan pada saat ini, pada hari ini? Dan setiap kali jawabannya adalah tidak melakukan apapun. Selama berhari-hari berturut-turut, saya tahu saya perlu mengubah sesuatu. Di dalam kehidupan ini, jika dirasakan terjadi seperti ini, pertama, in place artinya berada. Kedua, implementasi artinya berbuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, to belong artinya memiliki. Inilah kehidupan. Tetapi masalah itu adalah goncangan. Posisi Anda stabil, namun permulaan dari kamu ingin itu. Maka, kamu akan mengimplementasikan berbuat ini. Dan kamu akan menjadikan untuk dimiliki. Bila di kehidupan ini kamu berjalan dengan cara terbalik, upside down, penderitaan menjemput. Di sini tidak dipersoalkan bahwa kamu memiliki niat-niat baik. Yakin kamu tetap akan menderita. Percaya tidak? Kamu akan melihat orang-orang dengan niat baik tampaknya lebih menderita daripada orang-orang dengan niat buruk. Catat. Inilah goncangan. Pernahkah kamu memperhatikan ini? Sebab kamu sedang mencoba menangani hidup secara terbalik, upside down. Ini semuanya tidak akan berhasil, no result. Mencoba belajar menjadikan dengan cara tertentu. Jadi, kamu akan mendapatkan suatu misteri dan hal-hal tersebut akan terjadi akibat hal itu. Jadi, sekarang kita pahami, kestabilan itu dapat mengundang goncangan. Siapa yang hidup tidak menginginkan kestabilan, dan setiap orang pasti tidak menghendaki hidup dalam goncangan. Semisal, tiba-tiba Anda mendapatkan kabar anak Anda ditangkap dan sekarang sedang berada di penjara, dan semisal satu lagi, tiba-tiba anak Anda menelpon dan berucap, "Saya telah lulus, saya sekarang menjadi S2." Pengertian dua berita yang datang itu berlawanan, opposite. Namun, dipastikan di dalam kestabilan Anda
pasti mendapatkan goncangan batin. Jadi, goncangan batin itu bisa datang pada saat kita dalam menerima berita kesusahan, dan goncangan batin itu bisa datang pula pada saat kita dalam menerima berita kebahagiaan. Namun, bagaimana dengan kenyataan bahwa dunia seringkali menghadirkan situasi yang menggoncang dan menguji iman kita? Di tengah ketidakpastian ini, tahukah Anda, siapakah lagi yang harus kita taruh kepercayaan dan pengharapan kepada siapa? Sabda syair Sutta Nipata 702 mengajarkan kepada kita untuk memprioritaskan sesuatu yang tidak dapat digoncangkan. Ini adalah undangan, panggilan agar dapat memiliki komitmen serius dengan mengarahkan hidup kita kepada persoalan. Tumbuhkan meta, bukan hanya sekedar mengejar kekuasaan duniawi atau kesuksesan dan kenyamanan sementara. Bersama Buddha merupakan dasar yang tidak tergoyahkan. Maka beranilah melangkah dalam iman. Sekalipun kita tidak mengerti untuk mengetahui bagaimana yang akan terjadi kemudian atau ke depan. Jika kita mengutamakannya, Buddha akan memelihara dan mencukupi segala kebutuhan kita. Dengan demikian, kita dapat hidup tanpa rasa takut ataupun khawatir. Di setiap goncangan timbul pasti distabilkan lagi. Kita setia. Yakinilah dengan iman. Saya Sinta kembali ke moderator, dipersilahkan. Yes. Nah, di dalam Dia dan hanya Dia saja kita dapat menemukan kekuatan, kestabilan dan kepastian untuk esok. Selanjutnya, makna topik goncangan dapat dijelaskan lagi oleh Hong Lause kita. Mari kita sama-sama mendengarkan. Saya Charles mempersilahkan. 好，大家好。 Ya, semuanya apa kabar ya? Selamat pagi. 我要就是说还要就是再很简单的重复一下刚才那个主题，就是摇晃摇一摇。那我们都听过震惊这个词语，那就是这次再告诉你们关于释迦牟尼佛的故事。当他生病的时候，已经躺在床上了，就是最后一次的向他学生传法。 Ya, sekilas saya utarakan kembali topik di atas, goncangan. Tadi kita sudah mendengarkan kata goncangan. Dan kali ini saya beritahukan Buddha Siddhartha Gautama pada saat menderita sakit dan terbaring sembari memberi dhamma untuk terakhir kalinya pada siswa-siswanya. 那不可否认的，他的学生啊，他的徒弟当然都就感到很震撼嘛。那释迦牟尼佛就说啊，你们还想问什么？ Memang tidak dapat dipungkiri, para siswa-siswanya amatlah tergoncang saat Buddha Siddhartha Gautama berkata, apa yang hendak ditanyakan lagi? 那的确呢，释迦牟尼佛他了解他弟子、他这些学生，他内心的挣扎。但他最后一句话还是问学生们、弟子们：你们还想问什么？ Ya, sungguh Sang Guru Dharma Maha Agung mengerti akan goncangan batin para siswa. Namun tetap dengan kata terakhirnya, hai murid, apa yang hendak ditanyakan lagi? 那这些学生他内心就是摇动，被释迦牟尼佛的慈悲慢慢的稳定下来，所以这些话是有意义的。 Goncangan batin para siswa pelan-pelan terstabilkan kembali atas kebajikan beliau. Bermakna di dalam atas ucapan tersebut.
所以人类学生拥有美德这个金字啊， Manusia, para murid, milikilah kata emas ini, kebajikan. 那释迦牟尼佛他涅槃就是西元前543年在他元期，那他活了80岁他归空的时候就是在一棵树一个树底下树下。 Sang Buddha Siddhartha Gautama parinibbana wafat di Kusinara tahun 543 sebelum Masehi ketika usianya 80 tahun. Di bawah pohon di lapangan terbuka, beliau wafat. 那如果你感到摇晃你的耐力会让你成功。 Jika Anda mendapatkan goncangan, daya tahan Anda menjadikan Anda sukses. 所以这里就是我们要跟大家讲一个故事。 Ya, ini saya ceritakan sebuah kisah. 这个故事呢，就是水能载舟，亦能覆舟。 Ya, kisah ini yaitu 水能载舟，亦能覆舟, yaitu kestabilan air. 好，那这个故事呢，就是在一个天气很好，很漂亮，就是天空出现了这个彩虹，非常的漂亮，这个海也非常的漂亮。可是这个海势呢，就是来的就是海啊，这个海浪啊，来势汹汹。结果呢，突然呢，就来了一场暴风雨，就把一艘船把它摧毁了。 Saat itu muncul sebuah pelangi di langit, indah sekali. Di lautan luas, ombak, badai datang dengan ganas. Di suasana ini, tiba-tiba badai-badai menghantam dan menghancurkan sebuah perahu yang sedang berlayar. 那这艘被打翻的船呢，里面刚好坐了3个年轻人。那这个三个年轻人呢，就被这个狂风暴雨啊打，船也烂掉了，也散掉了，所以就掉进这个海里了。 Di perahu itu ada 3 pemuda yang berada di dalamnya. 3 pemuda tersebut terlempar ke laut setelah perahunya dihantam badai. 那他们为了生存，不要被淹死，所以就怎么样？哇，开始找这个船啊，被残坏的船的木头啊，那我们就赶快找可以生存下来的东西所以他们就抱着这个木头就随着这个海水啊漂流。 Ya, mereka harus bertahan agar tidak tenggelam. Berenang mencari menggunakan potongan-potongan kayu yang terapung dari sisa-sisa perahu yang sudah hancur. 那那天的灾劫真的是很严重那他们3个人呢，还是度过的难关就是饿啦、口渴啦可是因为饿口渴，可是至少还有充满这个美好的天空啊这个空气啊。 Ketiganya berhasil melewati musibah di hari itu, walaupun dengan beban yang cukup berat, rasa lapar, haus, dan udara malam yang tidak bersahabat. 那尽管他们就是在水上漂流，可是他们还是不断的努力啊。他们那天晚上就看到那个远远的地方有那个灯光啊闪烁的灯光。 Namun demikian, mereka mencoba untuk tidak putus asa, mencoba untuk bertahan hidup. Malam itu mereka melihat kelap-kelip lampu dari kejauhan. 他们脑子里就浮现了一线的希望，就认定说这个一定有一个岛屿有人住。 Setitik harapan pun muncul, dan mereka memastikan bahwa ada sebuah pulau yang berpenghuni nun jauh di sana. 所以他们就建议就是为了要生存，所以他们就必须一定要游到这个那个有灯光的岛上。 Mempertahankan hidup,
tentunya mereka harus berenang menuju pulau tersebut. Itulah salah satu pertanda yang memberikan mereka sebuah saran. 那然后呢？可是他们三个就是还是抓着这个木头啊，充满信心呐、用这个还有一点点的力气，一直继续的游泳。 Ya, kemudian dengan masih tetap berpegangan pada kayu-kayu yang mengambang, mereka harus berenang dengan penuh keyakinan dan bersama tenaga yang tersisa. 但怎么样，他们的身体就越来越虚弱，一直游，一直游，一直游，很累啊。他们就很失望啊，就是他们没有办法走向那个有灯光的岛上了，所以就被水冲走了。 Namun, karena kondisi mereka sudah lemah, mereka tidak bisa menuju ke kelap-kelip lampu tersebut dan akhirnya terbawa oleh arus. 那第二天下午，这是天气很好，所以第一个年轻人，他就是已经身体很努力，很努力，可是因为很薄弱，很微弱，他没有那种战斗力了，所以他就窒息死掉了，就死掉一个了。 Ya, pada siang hari yang kedua, cuaca cukup cerah. Meski demikian, pemuda yang pertama yang daya juangnya lemah tidak lagi bertahan. Dia meninggal lemas dan akhirnya tenggelam. 那两个人他侥幸就存下来，可是为了生存，他们也是想尽办法，他们又要经历的就是痛苦，他们要喝海水啊，然后被鱼咬啊，就是又要经历这些痛苦。 Ya, kedua pemuda yang lain tetap bertahan dan berjuang semaksimalnya untuk hidup. Meskipun penderitaan demi penderitaan harus mereka alami, minum air hujan dan digigit ikan-ikan. 那到了第三天，这个两个年轻人，其中有一个他也没办法了，他也是没办法了，他甚至也已经很绝望了。 Ya, 结果 pada 就是很绝望了，所以也死了。 pada hari ketiga, salah satu dari kedua pemuda itu karena tidak mampu untuk bertahan lagi. Akhirnya ia juga meninggal dunia. Kini tinggal pemuda terakhir sendirian itu, pemuda yang ketiga. Dia pun sudah sangat lemah, nyaris putus asa. 那剩下的这个年轻人呢，他就是在很绝望的时候，又到晚上了，他又再一次的看到这个灯光，他又再一次的燃起他的热情，能够活下去的这个希望，所以他又开始努力的争取能够到对面的那个灯光的岛上。 Namun ketika malam tiba, ia kembali melihat lampu-lampu di kejauhan dan kembali mendapat semangat untuk tetap hidup dan berjuang agar segera sampai ke daratan. 结果呢，过了不久，就有一艘船经过。那这艘船呢，这个就把这个第三个年轻人呢救起来。 Tidak beberapa lama kemudian ada sebuah kapal yang lewat. Pemuda yang ketiga ini ditolong dan diangkat ke atas kapal. 那他被带到这个甲板上，船的甲板上的时候，有一个船员就问他：“你已经在海上漂流几天了？” Setelah dia dibaringkan di atas dek kapal, salah satu awak kapal bertanya, "Sudah berapa hari Anda di laut?" 那这个年轻人回答：“3天了。”3天了，就是那个声音也是很辛苦，3天了。 3 hari, jawab pemuda tersebut dengan suara yang terpatah-patah. 那这个船员呢，就很惊吓很惊吓的问他：“那是什么原因能够让你活了3天？” Apa yang membuat Anda mampu bertahan hidup sampai 3 hari lamanya? Tanya awak kapal tersebut dengan takjub.
这个年轻人就回答，就是远处的灯光让我有希望。因为我看到那个微小的灯，那边灯一闪一闪的，所以我相信那边是有一个岛，有人住，那个地方可以救我。那个地方一定有人，所以我要去实现我的目标。Lampu-lampu di kejauhan, itulah harapan saya. Saya melihat kedip-kedip kecil-kecil yang bercahaya. Saya yakin ada sebuah pulau di sana dan pastilah ada kehidupan. Pastilah ada orang. Maka saya berusaha sekuat tenaga saya untuk mencapainya. Jawab pemuda itu lemah. 所以呢，这个船员就很惊吓的望着他指的地方看。他事实上那边并没有闪亮的这个灯啊，只有这个地平线上的星星而已。Terkejut para awak kapal melihat ke arah yang ditunjuk. Sesungguhnya tidak ada lampu yang berkelap-kelip di sana. Yang ada hanyalah bintang-bintang di kaki langit. 那这个故事呢，就到此结束。Ya, cerita ini sampai di sini. 那就是依我们得到的消息，这个星星就好像是希望，好像是理想，目标，它能够让我们真正想要的东西，它能够给我们希望，也能够给我们热情。Pesan yang kita bisa dapat, pesan yang bisa kita ambil. Bintang-bintang bisa diibaratkan sebuah harapan, cita-cita, target, dan sesuatu yang sangat kita inginkan, yang memberi kita suatu harapan dan juga semangat. 那战斗力、耐力，及面对内心的冲击，我们的身体啊或精神的压力啊，它就是这种能力，就是要带领我们走向稳定，走向成功跟平静啊。Namun daya juang, saya tahan, dan kemampuan menghadapi goncangan batin maupun tekanan fisik ataupun mental, tantangan, persaingan, permasalahan, hal-hal yang tidak terduga, bahkan ancaman-ancaman yang akan mengantarkan kita kepada suatu kestabilan, kesuksesan, dan juga kedamaian. 所以你知道吗？这3个年轻的故事当中，他们为求就是求这个生存的欲望，所以他们要有战斗力，要有耐性，面对这些饥饿啦、口渴啦、疲惫啦、太阳晒啦，他们就要具备这种能力。所以带领着第三个年轻人。就是第3个年轻人，他为了要达到目标，他一定要达到目标，就是安全。Ya, tahukah Anda dalam kisah ketiga pemuda tadi, semangat dan keinginan yang sungguh luar biasa untuk dapat bertahan hidup, didukung dengan daya juang, ketahanan, dan kemampuan menghadapi masalah, lapar, haus, lelah, letih, terik matahari, cuaca dingin, telah mengantarkan pemuda yang ketiga, yang terakhir itu meraih apa yang diinginkan, yaitu keselamatan. 所以我们要做结束之前，这个研习做结束之前，就是有一句俗语，就是水能载舟，亦能覆舟。Ya, ini ada sebuah pepatah, 水能载舟，亦能覆舟, yang artinya air dapat menjalankan perahu dan juga bisa menenggelamkannya. 就像我们在这个生活当中，我们要稳定，要稳定性，也会改变我们生活中的事物。所以我们始终就是相信我们的奋斗。Begitu juga dengan kita di dalam kehidupan ini. Kestabilan juga dapat menggoncangkan, bahkan menenggelamkan di kehidupan kita. Maka kita senantiasa yakin atas perjuangan kita. 所以有一句俗语叫做有志者事竟成。 Ya, ada satu pepatah juga yang mengatakan 有志者事竟成. Where there is a will, there's a way. Di mana ada kemauan,
di situ ada jalan. 好，那我们今天的主题就讲到这个地方结束。 Ya, maka puja bakti hari ini dibahas sampai di sini. 那我们进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita akan memasuki dan juga membahas renungan untuk belajar sendiri. 那自学省思的第一条就是，你真的有关心把照顾仙佛的家摆在你的生活中的第一件大事吗？ Ya, pertanyaan yang pertama untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah Anda sungguh-sungguh merawat, menjadikan rumah Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu? 第二个就是当你的人生遭遇到这个震撼、震惊的时候，你会用怎么样的经验走过？ Lalu pertanyaan yang kedua, apa pengalaman yang didapat pada saat terjadi goncangan di dalam kehidupan Anda? 第三，就是当你采取那些具体的决定，你有把慈爱放在第一个位置吗？作为承诺吗？ Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, apa contoh konkret dari keputusan yang Anda ambil yang mencerminkan komitmen Anda agar mendahulukan meta cinta kasih? 好，那我们自学省思就学到这个地方。下个活动我们交给齐峰来引导我们做祈祷。 Oh, 谢谢. Ya, sekarang kita memasuki ke dalam sesi doa. Kita siapkan pikiran kita, hati kita, supaya kita bisa menjalankan doa ini dengan sebaik mungkin. Buddha, kami berucap syukur atas persoalan hidup yang tak tergoncangkan. Kami mau hidup seturut sabda syairmu. Tuntunlah kami, Buddha, agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Bensi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的阿弥陀佛. Dan sekarang kita memasuki ke pembacaan sabda syair kearifan yang diambil dari Sutta Nipata yang ke-702. Sebelum kita membacakan versi Indonesianya, mari kita mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Laoshi kita. 好，我们来学习智慧诗尼波达经702，培养平静的心态，培养稳定的心态，无论是受到别人的赞美还是批评，将你的心从仇恨中解脱出来，把你的思想从自傲中解放出来，和在你和平中指引你的人生道路。 Ya, sekarang kita bersama-sama membacakan versi Indonesianya dari Sutta Nipata yang ke-702. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kembangkanlah keadaan pikiran yang tenang. Kembangkanlah pikiran yang stabil, baik ketika dipuji maupun dicela oleh orang lain. Bebaskanlah pikiran dari rasa benci. Bebaskanlah pikiran dari rasa bangga diri. Dan arahkan jalan hidupmu dalam kedamaian. 那我们今天的研习就到这个地方，祝福各位家人平安，健康，学习愉快。 Ya, maka puja bakti ini sampai di sini, mendoakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam
keadaan yang selalu sehat-sehat. Dan juga didoakan supaya kita semua di sini dapat belajar dengan penuh kebahagiaan. 不要忘了哦，下个礼拜天还要回来接受佛光普照。 Ya, jumpa lagi di minggu depan. Ya, jangan lewatkan episode dan pertemuan selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 下课就到此结束。 Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ada bagian-bagian yang kurang dipahami, bisa ditanyakan setelah selesai nanti ya. Jadi puja bakti kita sampai di sini. 好，祝福各位家人平安健康。 Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja.